Guys, mag-flower kami karon guys. Nga adlaw guys. Kay schedule naman nga mag-flower. Ginapastaw pa ang camera guys kay sus maan. Oh guys, pag-apo pa na tonton guys. Pag-apo pa na tonton na. Oh, flower na, flower. Amo ko mo mag-flowers na guys. Daddy, tadlongon nyo din nga hindi mag ano ng saging. Paki-follow and share na lang guys sa Tonton Lobrego. Dara na guys, magutang akong papel guys. Utang papel. Sus, kadiputa. Muta na guys. Isip-isip na guys. Pero hindi na kumaan guys kung piragi bili na guys. Tanaw guys. Dito naka study na. Pag-wapo na guys. Tingnan mo guys.